बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ही केयर टेकर निगरान सेटअप कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही उन्होंने आज प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्शन 14 दिसंबर तक नामुमकिन है। यानी कि लास्ट गवर्नमेंट ने, इम्पोर्टेंट सरकार ने, पीडीएम सरकार ने ये तहैया किया था और एक अमेंडमेंट भी लेकर आए थे कानून के अंदर, जो कि आइनी तौर पर वो नहीं कर सकते थे कि आइनी तरमीम के बग़ैर ये वो लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकते थे, सेंसस की, डिलिमिटेशन की, और ख़ुसूसन जब इलेक्शन उनके ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल और दस्तूरी क्राइसिस जो पाकिस्तान में आ गया है, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है। उसके बाद जो हमारी अक़लियती कम्युनिटी है, उनके साथ जो जड़ावाला में वक़ूआ हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? कि जब हम मुनसिफ को देखते हैं, कातिल को देखते हैं, मकतूल को देखते हैं, हमें समझ नहीं आती कातिल कौन है, मकतूल कौन है और मुनसिफ कौन है। जड़ावाला का वक़ूआ किसी भी मोमन मुसलमान के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। अक़लियतों के हकूक़ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं। वो बुनियादी हकूक़ से उनको महरूम किया गया। एक छोटा सा वक़ूआ क्या था, जिस तरह के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि एक राजा आमर नामी लड़के ने यासीन नामी लड़के को 4 लाख रुपए, एक मोहल्लेदार को 4 लाख रुपया दिया था। किस लिए? कि मुझे इस मुल्क से बाहर भी। वो ना भिजवा सका, एक भिजवा ना सका, दूसरा वो पैसे ना लुटा सका। इसके ऊपर एक ने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरे ने तीसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह एक शरंगेज़ी का सिलसिला शुरू हो गया। देखें, मजहबी रवायात और कोई भी मज़हब का मानने वाला कोई भी इस किस्म के वक़ूए को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद थी कि नहीं। कि एक तरफ अभी 9 मई के सानहे से लोग नहीं निकल रहे, उस स्याह दिन से नहीं निकल रहे थे, कि अब ये जड़ावाले का वक़ूआ जो एक मजहबी एक्सट्रीमिज़म उसमें इन्वॉल्व हो गई। न जाने इस मुल्क को किसकी नज़र लगती जा रही है। अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जैसे मैंने पहली बात की कि कैटेगोरिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज कर दिया गया, दस्तूर को बुलडोज कर दिया गया, और उस दस्तूर के सामने एक ऐसी अमेंडमेंट ले आए कि जिस अमेंडमेंट के साथ दस्तूर को किसी सूरत में रोंदा नहीं जा सकता। फिर जड़ावाला जैसे वक़ूआ, उस वक़ूए में जो बुनियादी अंसर हुआ कि एक बंदे ने पैसे दिए दूसरे बंदे को कि मुझे इस मुल्क से बाहर भेज। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि 12 लाख प्रोफेशनल्स ये मुल्क छोड़ के चले जा चुके हैं और हर बंदा लाइन में लगा हुआ कि इस मुल्क को छोड़ के चला जाए, लेकिन कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये कैसे सोच सकता है वो अपना घर छोड़ दे और दियारे गैर में जाकर अपने बाले बच्चों की रोज़ी रोटी का ज़रिया वो पैदा करे। ये हालात इस मुल्क के पाकिस्तान में इन्हीं वजहों से आए हैं कि जिस मुल्क में जब आईन पाकिस्तान, जो इस मुल्क की फेडरेशन है, इस मुल्क की वफाक है, इस मुल्क की वो एक कंसेंसस है
کہ جس سے سارا ملک جڑا ہوا ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق جس کے اندر ہے، ان بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جانا ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہو، چاہے وہ آزادی رائے کی صورت میں ہو، چاہے پاکستان میں جمہوری نظام کی بحالی کی صورت میں ہو، چاہے وہ مذہبی ایکسٹریمزم کے خاتمے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اقلیتوں کے حفاظت اور اس کو محفوظ رکھنے کی صورت میں ہو، چاہے رول آف لا کے لیے ہو، چاہے قانون سب کے لیے برابر تب تک نہ کر دیا جائے، قانون سب کے لیے برابر نہ کر دیا جائے، ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بنیادی حقوق کے میں ہی میٹر آتا ہے۔ رول آف لا، غریب امیر کے لیے ایک قانون، پھر کسی بھی ریاست کا نظام ایک طے شدہ طریقہ کار سے، وہ کانسٹیٹیوشن جس کو کنسنسس کے ساتھ اس پارلیمنٹ نے بنایا تھا، آج وہی پارلیمنٹیرین اس دستور کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ جو اس قانون سازی میں وہ اس آئین کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں۔ عامر فاروق صاحب لارڈشپ جسٹس ہمارے لیے تو محترم ہے، لیکن فیصلے نظر آنے چاہیے، اور فیصلوں میں یوں جو تفریق نظر آتی ہے کہ ایک گروپ کوئی اور فیصلے کر رہا ہے، دوسرا گروپ کسی اور کی طرف جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کو ہم کب تک برباد ہوتا دیکھیں میں بڑی دفعہ اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، میں اس مکتب کا بڑا چھوٹا سا طفل مکتب ہوں، لیکن میری بھی بات ایک چھوٹے علاقے میں بیٹھا ہوں، ہمارے بہت مسائل ہیں، غریب لوگوں کے اس سے زیادہ مسائل ہیں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی کا بندہ ہوں، مہنگائی جس جگہ پر جا چکی ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو کالعدم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا تو ایک دفعہ فیصلہ فرما لیں کہ ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں ماننا، ہم نے اس ملک میں جسٹ ایک بادشاہی نظام لے کر آنا ہے، اس کو ٹیکنوکریٹس نے چلانا ہے، اور دیر از نو اونلی یس کا نظام چلنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اسی طرح زندگی بسر کرنی، کوئی حق خود ارادیت نہ ہو، کوئی جمہوریت نہ ہو، کوئی ڈیموکریٹک رائے نہ ہو، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، بس اپنے پیٹ کی جنگ میں لگا رہے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان ہے جو اسلام کے اوپر بنا تھا، اسلام جو اقلیتوں کو محفوظ رکھتا ہے، جو کمزور آدمی کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے، کمزور طبقے کو ہمیشہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، انہی بنیادی چیزوں کے اوپر یہ معاشرہ جو ہے وہ پنپتا ہے، کہ جس میں لوگوں کے بنیادی معاملات، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، انصاف سے ریلیٹڈ ہو، جس پراسپر معاشرے میں یہ چیزیں فری ہوتی ہیں، وہی معاشرہ اصل میں اسلامی سربراہی ریاست کا معاشرہ ہوتا ہے۔ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، کچھ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو جس طرح کنسنسس، لیکن اس میں جتنی امینڈمنٹ آ گئی ہیں، اس امینڈمنٹ کے بعد جتنی ترامیم کر دی گئی ہیں، تو اصلی شکل میں تو نہیں ہے، لیکن جس بھی شکل میں موجود ہے، اگر قانون اس ملک میں موجود ہے اور اس قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اگر یہ جتنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے، نظام اتنا تو چل رہا ہے، لیکن جب اس اپنے بینیفٹ سے آگے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظام چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مگر اس ملک پاکستان کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو۔ دیکھیں وکلا کمیونٹی نے وکلا تحریک کا اعلان کر دیا، کس امتحان میں اس قوم کو ڈالا جا رہا ہے؟ ارباب اقتدار اس کے اوپر غور و فکر کریں،
अरबाब इक़्तिदार क्यों इन पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इदारे हैं चाहे वो सियासतदान हैं, इन सब को एक प्लेटफार्म के ऊपर क्यों इकट्ठा नहीं किया जाता कि खुदारा इस आवाम की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर, इस इस्लाम की खातिर, लोगों की खातिर, गरीब लोगों की खातिर। पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब का रेला आया हुआ है। अभी मेरे पास एक फैमिली उठ कर गई, उसका सारे का सारा रकबा जो है वो पानी की जद में आ गया। बड़े बड़े शुरफा के जो पगड़ियाँ हैं वो गुर्बत की भेंट चढ़नी शुरू हो गई। ना वो किसी को अपनी गुर्बत दिखा सकते हैं और ना वो अपनी सफ़ेद पोशी छुपा सकते हैं। मगर मेरी अरबाब इक़्तिदार से एक छोटा सा तालिब इल्म, एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान, एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तान होने से मेरी ये हम्बल सा मिशन है, खुदारा इस ईगो की जंगों को ख़त्म करें, सबको एक प्लेटफॉर्म। अब अगर आपने लेवल प्लेइंग करनी ही है तो लेवल प्लेइंग कर दें, सबको एक ही सुराख से निकालना है तो निकाल दें, ताकि कोई पाकिस्तान में निज़ाम तो वज़ा हो। और इस निज़ाम के लिए आवाम को एक दफ़ा मौका देना ज़रूरी है। आवाम ये फ़ैसला कर ले कि हमने किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। एक दफ़ा आवाम को मौका देना पड़ेगा। देखिए इस वक्त इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। एक पार्टी अपनी शोहरत की क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंची हुई है और दूसरी पार्टियां उनके सामने नन्हे बोने लग रहे हैं। तो ये फ़र्क किसी को कबूल है, किसी को कबूल नहीं है, लेकिन आवाम को तो फैसला करने में, आवाम जिसको भी लेकर आए उसको कबूल कर लिया जाए, ताकि वो कानून साजी करे, इस मुल्क को किसी डगर के ऊपर लेकर जाए। ना बिजनेसमैन महफूज, ना तालिब इल्म महफूज, ना प्रोफेशनल महफूज, कौन कहाँ गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहा है। अकलीती लोग वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो मेरी हम्बल सा मिशन है और अपने हमअसर दोस्तों से भी मेरी ये गुजारिश है, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न से मेरी गुजारिश है कि सब इस मैसेज को प्रमोट करें, इस फिक्र को प्रमोट करें कि हम खुद भी जिएं और अगलों को भी जीने का मौका दें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे हैं, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच।